ऐसे जाना जी यस لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। या अल्लाह तुम्हारा और का सवाब कलाम का सवाब हमारे पीर मुर्शिद के नज़र आमीन लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी कुतुब रहमानी के नज़र आमीन। या अल्लाह 4012 मुसलमान 1,24,000 कमर के नज़र आमीन। या अल्लाह तमाम तबातबीन खुलफाए राशिदीन अम्बिया औलिया शफी के नज़र आमीन। या अल्लाह उन लोगों के रास्ते का इजलाल जिनके आपका नाम हुआ है आमीन, उससे बचा जिनके और रजब हुआ है आमीन। या अल्लाह जिए तेरे नाम से मारे तेरे नाम से खात्मा भी खैर आमीन। या अल्लाह आलमीन भाई साहब के परिवार में बरकत अता फरमा आमीन। या अल्लाह जिनके औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमा आमीन। या अल्लाह जिनके औलाद है नेक औलाद अता फरमा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी नूर अर्शी जिनके फर्श मोहम्मद व आले आमीन आमीन।